салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикҳои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо 16 намуд мошини фурӯшӣ мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк мондаро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мо Opel Astra H мебошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошини фурӯшӣ, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе расхода, ҷои задагӣ, пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Вахш. нархи мошин 52000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 510000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 40 00 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷатҳо яксола, кондитсионер 100% кор мекунад. маълумоти бештар бо телефон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 30000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 294000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 86 12 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор гибрид алиш мешавад, мошин автомат буд, механикаде, мошин расход надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 80000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 785000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 44 43 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад, на панаҳ, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад, расход ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар иста равшан. нархи мошин 70000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 687000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 78 00 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2013, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст Corolla 3 дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон дард надорад, ягон харидори хуб бошад бо муомила ҳам мекунем срочно сум дар кор. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 100000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 981000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 14 27 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Mazda 6 мебошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст дар состоянии беҳтарин қарор дорад, расход надорад, мошин беҳтарин, зури бада, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ намеёвӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 34000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 334000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 55 12 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллон навзадагӣ, пусидагӣ неста, CD салон, документ надорад, аючот бировардагиай. қарор дорад ин мошин дар ваҳдат. нархи мошин 23000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 226000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 003 77 03 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما اوپل زفیر می باشد که سال بروریشش 2003 آبیوم موتور 1.8 سوزشوریش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. سراشنا ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین بیر از خودش سودا می شود در بالای کاپوت قرار دارد. این ماشین در خوجند. نرخ ماشین 47000 سومانی برابر حاضر گردانیم 461000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 60 0686 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما اوپل استرا جی می باشد که سال بروریشش 1998 آبیوم موتور 1.6 سوزشوریش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. در حالت خوب قرار دارد. ده الکترو پاکت گاز و بنزین هر دش کار میکند. کانسانر کار نمیکند. موتور 1.6 پرستای قرار دارد. این ماشین در دوشنبه. نرخ ماشین 33500 سومانی برابر حاضر گردانیم 329000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 987 00 68 63 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما اوپل وکترا بی می باشد که سال بروریشش 1997 آبیوم موتور 1.6 سوزشوریش بنزین коробка پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین بنزینی خالی کاندیشنر کار میکند. ده الکترو پاکت خاص موتور ندارد. سروشنا فروشی سروشنا سوم در کار شده قرار دارد. این ماشین در خوجند. نرخ ماشین 27000 سومانی برابر حاضر گردانیم 265000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 926 47 48 13 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما پورشه گایه می باشد که سال بروریشش 2008 آبیوم موتور 4.8 سوزشوریش بنزین коробка پیدایش اتومات در امجا صاحب ماشین است. سراشنا ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. نه پناه یگان جای زدگی پوسیدگی ندارد. رسخود هم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 150000 سومانی برابر حاضر گردانیم 1,472,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 988 22 22 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما تویوتا اولون می باشد که سال بروریشش 2008 آبیوم موتور 3.5 سوزشوریش بنزین коробка پیدایش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سیستمش زوری بده یگان رسخود ندارد. جای زدگی پوسیدگی خراشیدگی نمیابی قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 101000 سومانی برابر حاضر گردانیم 991000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 10 44 44 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما دولستی می باشد که سال بروریشش 2005 آبیوم موتور 1.6 سوزشوریش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. بیر از خود ماشین بهترین است. سیستمش زوری بده جای زدگی ندارد برادر. قرار دارد این ماشین در خوجند. نرخ ماشین 29000 سومانی برابر حاضر گردانیم 285000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 929 85 44 04 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما اوپل وکترا ام باشد که سال بروریشش 1995 آبیوم موتور 1.8 سوزشوریش بنزین коробка پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. بنزین خالی حجت سالانه ندارد. موتور پرستای سالن سیدین سالنش بهترینه قرار دارد. این ماشین در دوشنبه. نرخ ماشین 17500 سومانی برابر حاضر گردانیم 172000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 915 40 50 01 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما خوندای اونت می باشد که سال بروریشش 2008 آبیوم موتور 1.6 سوزشوریش بنزین коробка پیدایش اتومات در امجوسای ماشین است. در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. بیر از خود یک ساله حجت دارد. ماشین تازه جای زدگی پوسیدگی ندارد. زدنی کامera دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 79000 سومانی برابر حاضر گردانیم 775000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 933 09 77 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی ما BMW 5 سری اسم باشد که سال بروریشش 2009 ابیو موتور DV5 سوزش وریش بنزین коробка پیداچش اتومات در اینجا سوی ماشین کوته است سراشنا ماشین فروشی در حالت بهترین قرار دارد ساستانش زوری بدای ماشین توربو داره بیر از خدای قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 100,000 سامانی با روبل حاضر گردانیم 981,000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 948 03 03 03 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.